येवकार सगळ्यांक आयज आमी आसा सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली तो इन्सिडंट घडला तो अबाउट इलिगल कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, रिटेनिंग वॉल इन नाला इन नेरूल LPK रोडाक लागून। सो आयज आमी जशें आमी सांगलेलें कालूय की आमी पुलीस कंप्लेंट करतले आनी आमी पुलीस कंप्लेंट आजून फायल केली अगेन्स्ट WRD, अगेन्स्ट द पंचायत। ही कंप्लेंट घातलेली आसा कित्याक सरपंचान थंयसर येवन तेजे पावर्स यूज करपा जाय आनी ती स्टॉप करपा जाय आसली, पण तेणें नोटीस काडूं ना आनी सेक्रेटरीनी तेका तो कितें डायरेक्शन दिवपा जाय ते दिवंक ना। सो आमी तेंचे अगेन्स्ट कंप्लेंट घातलेली आसा। सो ही आमची कंप्लेंट एक त्या नालाक लागून आनी WRD ऑफिशियलान ती मशिनरी कशी यूज केली तेंचो सँक्शन प्लॅन नासलो। सो मिस्टर आमचो सुभाष आमचो WRD मिनिस्टर आसा पळय ताणें हेजेर नोंद घेवची की तेंचे ऑफिशियल तेंचे डिपार्टमेंट कशें काम करता आनी विदाउट सँक्शनींग आनी विदाउट सँक्शनींग प्लॅन जो प्लॅन आसता तो नाला कन्स्ट्रक्शनचो तो अप्रूव करूं नासलो हेंच्यांनी आनी डायरेक्टली कन्स्ट्रक्शनाक गेल्ले आनी ती मशिनरी कोणाची यूज केल्ली ती सगळ्यांक खबर आसा। सो तेका लागून आमी ती कंप्लेंट फायल केल्ली आसा। सो ही कंप्लेंट एक हेजी आनी दुसरी कंप्लेंट फायल केल्या ती हेजेर आमची आमचो वेस्ट मॅनेजमेंट वेस्ट कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टर जेणेन सगळ्यांक सांगलां की सरावंडींग थंयसर आमच्या काली मातेच्या देवळा सकयल जो त्या देवळाक रोड वयता पळय थंयसर गार्बेज डंप करा म्हणून। सो आयजूय आमी त्या मनशाक एका धरलो आनी कालूय पयरूय आमकां मनीस मेळ्ळो, सॉरी कालूय मनीस मेळ्ळो। सो सरपंचाक आमी 2 व्हिडिओ करून दिले की अशें घडटा म्हणून। परत सरपंचाच्या वॉर्डांनी जे मेन रस्त्याचेर तेणें जी डस्टबीन आमची बिन्स हाडून दवरले, जी गार्बेज सगळे लोक हाडून उडयता, सगळ्यान पयलीं ती क्लियर करची आनी सपोज ती थंय जर उरली जाल्यार कोणूय मरो शकता आनी सपोज कोणूय मेलो, सपोज कोणाचे हातपाय मोडले जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल सरपंच आसतलो। सरपंचाचें नांवूय सांगता राजेश कलंगूटकर आनी दुसरो पंचायत सेक्रेटरी मिस्टर दिनेश चोडणकर हे रिस्पॉन्सिबल आसतले ते हांवें ह्या कंप्लेनीन घातलां। कित्याक तुमकां जर सांगून तुमी तेचेले डस्टबीन काडिना, 3 जागे आसा, नेरूल पेट्रोल पंप जो मेन रस्त्याक येता तो पेट्रोल पंपाच्या कुशीक थंय क्रॉस आसा तेच्या कुशीक सगळी गार्बेज घातल्या, दुसरी काली मातेच्या देवळा कडेन, तिसरी फट्टावड्यार जंक्शनाचेर। हे 3 स्पॉट हांवें ऑलरेडी हांकां पुलीस स्टेशनाक मेल केल्या विथ व्हिडिओ विथ फोटोज आनी ही कंप्लेंट ऑफिशियलांची नांवां घालून कंप्लेंट मारलेली आसा। सो ही आतां फुडें सपोज कितें फॅटेलिटीज ऑर कॅज्युलिटीज कितें जाल्यो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल पंचायतीचे जे सरपंच आसा आनी सेक्रेटरी आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो। सो हेका लागून हांव सगळ्यां कडेन नोंद करता, सगळ्यां कडेन रिक्वेस्टूय करता, सपोज तुमच्या गांवांत अशें जर सपोज कितें घडटा जाल्यार डायरेक्टली नांव घाला तेंचें आनी कंप्लेंट करा। ह्या हितून खंय तरी तेंची नांवां कित्याक लागून घाला म्हणटा हें फायनली सरपंच चेंज जायत रावतले, 5 टर्माक 5 सरपंच जावं शकता नाल्यार एकलोय उरोवं शकता आनी सेक्रेटरी खंयतरी ट्रान्सफर जावं शकता। बट त्या टायमाचेर कंप्लेंट येतली तेंचें नांव आनी तेंचे सरपंच जावं सेक्रेटरी जावं तेंची नांवां घालून कंप्लेंट करता ती तेंच्या नांवांनी उरता आनी तेंचो तो रिकॉर्ड कंटिन्यू जाता। सो हेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी कंप्लेंट करची आनी नांवां घालून कंप्लेंट करची। सो दुसरें जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आयज नेरूल पंचायत विलेज पंचायत जे 15 लाख ते 20 लाख कितें तरी ते कॉन्ट्रॅक्टराक फारीक करता पळय इयरली, सो ते मेन सगळ्यांनी पळोवन घेवचे। विलेजर्सूय जाणा जावपाक जाय की इतले पयशे जे फारीक करता ते आमचे टॅक्साचे पयशे फारीक करता। आयज पंचायत डायरेक्टली ओपनली मेन रस्त्याचेर मेन हायवे तो 25 मीटर रोड जे पास केल्या रिजनल प्लॅनाच्या त्या रोडाचेर मदीं खंय दवरता ती डस्टबीन हाडून। सो फाल्यां मेलो कोणूय कितें जालें जाल्यार एक खंयची तरी फॅमिलीचो कोणाचो घोव, कोणाचो भाव, कोणाचो सोयरो कोण एक्सपायर जातलो, हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतले, ही पंचायत आसतली। सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी जाता तितल्या बेगीन ह्यो ज्यो रस्त्याक गार्बेजीचे हें बीन जाता पळय तेजे पर्सनल नांवान कंप्लेंट घाला। आनी ही आमची ती दुसरी कंप्लेंट आनी ही एक कंप्लेंट तशें आमी सांगलें तें आमी प्रॉमीस करता। कित्याक आनी सपोज दिसता तुमकां जाल्यार केन्नाय कित्याक कनेक्ट करपाक जाल्यार आमची ईमेल ID आसा, तुमी रेवल्युशनरी गोल्साचेर वचा ते मॅसेज करा, कितें करा तुमकां सपोर्ट जाय कसलो जाय तो मेळटलो। थँक्यू व्हेरी मच।